গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছেন কালো পোশাক পরিহিত ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডোরা। এরপর একটি বাসে উঠে অত্যন্ত সিদ্ধহস্তে কয়েকজন জঙ্গিকে বাস থেকে নামিয়ে আনলেন তারা। তারপর হাত পিছ মোড়া করে বেঁধে বসিয়ে তাদেরকে কবজায় নেওয়া হলো। এছাড়া ঠিক যেমন সীমান্তে বা কোনো অপারেশনের সময় শত্রুদিকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে রেডি থাকেন সেনা জওয়ানরা, ঠিক সেই রকমের দৃশ্য চোখে পড়ল। এই ধরনের কোনো ট্রেনিং বা মহড়া কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইঙ্গিত দেয়। সম্প্রতি রাজ্যে ধরা পড়ছে একের পর এক জিহাদি। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় সদস্যরা ধরা পড়ছে ভিন রাজ্য এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে। একের পর এক জিহাদি ধরা পড়ার ঘটনা শুধু রাজ্যেই নয়, ভিন রাজ্যের অসম এবং কেরালাতেও ধরা পড়ছে এই সমস্ত নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জওয়ানদের মহড়া দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি নতুন করে কোনো বিপদের আশঙ্কা রয়েছে? তবে এই সংক্রান্ত কিছু জানা না গেলেও এই জওয়ানদের তৎপরতা একদিকে আমাদের খানিকটা নিশ্চিন্ত করে, কারণ দিনের শেষে এই জওয়ানদের ভরসাতেই আমরা রয়েছি এটা ভেবেই আমরা শান্তিতে ঘুমোতে পারি। আমরা দেখব সেই ভাইরাল ভিডিওটি। তবে এই যে মহড়া ভাইরাল হয়েছে, যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেটি কুম্ভমেলার নিরাপত্তায় কতটা প্রস্তুত সেনা তা বোঝাতেই আয়োজন করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলার প্রস্তুতি দেখতে আসেন উত্তরপ্রদেশের ডিজিপি প্রশান্ত কুমার। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি, তার সামনেই এই বিশেষ মহড়ার আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের ডিজিপি বলেন, সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পুরো এলাকায় নজরদারির জন্য সিসিটিভি বসানো হয়েছে। সব বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ চলছে। এখানে সব ধরনের সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি এবং মহাকুম্ভের সময় 40 থেকে 50 কোটি মানুষ পবিত্র স্নান করবেন বলে প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। কি বলেছেন ডিজিপি প্রশান্ত কুমার, শুনব। हम लोगों ने तो एक मॉक ड्रिल देखा कि अगर मान लिया कि नाव पलटती है तो हमारा रिस्पांस टाइम क्या रहेगा। तो वो तो रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था। और उसके बाद से हमने देखा कि हमारे एटीएस के जो कमांडो हैं, महिला कमांडो हैं, उनका भी एक्सरसाइज चल रहा है। और यहाँ पे घाटों पे मुख्य स्नान के दिन क्या व्यवस्था रहेगी, आपने देखा होगा कि ड्रेजिंग भी चल रहा है अभी, और घाट और लंबे हो जाएंगे। तो इस बार व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही हैं कि घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है, और इतने संख्या में हम लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे कि जो लोग भी जिस क्षेत्र से विशेष से या जिस रोड से या रूट से आएंगे, हम उसी रास्ते पे उनको स्नान करा के और फिर उसी में सकुशल वापस कर देंगे। सर, विदेशी बहुत आ रहे हैं और 40 करोड़ लोगों के मन में ये है कि हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है, और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे, और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं। सेना
के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। अच्छा, समय समय पर लोग इनपुट थ्रेट बहुत दे रहे हैं देश विदेश जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील नहीं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और इस बार कुंभ के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या जी के दर्शन भी करने जाएंगे। प्रयागराज में खुद ही 2-3 नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जैसे हनुमान सेतु है और किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का जो पुराना अपना एक महत्ता है अक्षय वट का, उस पे भी लोग जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर है, विंध्याचल कॉरिडोर है, हमारा चित्रकूट कॉरिडोर है। तो आपने खुद देखा होगा कि सारे रास्ते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলার প্রস্তুতি দেখতে আসেন উত্তরপ্রদেশের ডিজিপি প্রশান্ত কুমার। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং তার সামনে এই বিশেষ মহড়ার আয়োজন করে। আমরা আরও একবার দেখব সেই ভাইরাল ভিডিওটি। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। আমাদের ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।